Svetlost meseca bila je prva astronomska svetlost. Nauka je počela obasjana njegovim sjajem i od stoleća do stoleća osvajala je zvezde i bezmerna prostranstva kosmosa, kao da je blagi i smireni sjaj meseca oslobađao naš duh od zemaljskih veza i prisiljavao nas da mislimo na nebo. A onda su počela istraživanja drugih svetova. Počela su posmatranja i astronomija je rođena. Mesec je nama najbliže nebesko telo. On nam pripada i prati nas u našoj sudbini. On još nije nebo, ali nije ni zemlja. Njegova neznatna udaljenost jedva da je dostojna epiteta astronomska. Mnogo mornara, pilota, čak i pešaka prešlo je veći put od rastojanja koje nas razdvaja od meseca, pisao je Camille Flammarion. Svakog dana mesec izlazi i zalazi kasnije nego prethodnog dana. To je dokaz da on nije nepomičan na nebeskoj sferi. On se kreće u odnosu na zvezde. Mesec se oko Zemlje kreće po eliptičkoj orbiti, nagnutoj oko 5 stepeni u odnosu na ravan ekliptike i u istu tačku u odnosu na zvezde dođe u srednjem posle 27,3 dana. To je siderički mesec. Tačke u kojima mesečeva putanja seče ravan ekliptike nazivaju se čvorovi. 13 puta godišnje mesec na nebeskoj sferi stiže sunce i ti susreti nazivaju se konjunkcije. Kada se mesec vidi sa zemlje u suprotnom smeru od sunca, kažemo da je u opoziciji. Mesečeve mene ili faze posledica su promene uzajamnog položaja meseca, sunca i zemlje. Mesec je neprozračno telo koje odbija deo sunčeve svetlosti što pada na njega. Mi možemo da vidimo samo deo njegove površine, koji obasjava sunce i to onaj deo koji je okrenut prema zemlji. Kada se mesec nalazi između sunca i zemlje, prema nama je okrenut njegov neosvetljeni deo i mesec se ne vidi. Prema nama je u tom trenutku okrenuta noćna mesečeva strana. To je mad mesec. Mesec nastavlja svoje kretanje oko zemlje, te vidimo kako se postepeno pojavljuje u vidu tankog srpa. Kada je polovina diska vidljiva sa zemlje, ova mesečeva faza se naziva prva četvrt. Linija koja deli osvetljenu od tamne strane meseca i koju astronomi zovu terminatorom, pomera se dalje iz dana u dan, sve dok disk meseca ne bude potpuno osvetljen. To je pun mesec. U tom trenutku Zemlja se nalazi između meseca i sunca. Posle toga, na desnom rubu mesečevog diska pojavljuje se neosvetljeni deo, a osvetljeni se sve više smanjuje. Kada terminator dođe do centra diska, mesec je u fazi poslednje četvrti. Zatim, mesečev srp postaje sve uži i uži, sve dok ne iščezne, a mesec opet postaje mlad mesec. Vremenski interval koji razdvaja dva uzastopna mlada meseca naziva se sinodička revolucija i traje 29,5 dana. Nekoliko dana posle mladog meseca, mesec se vidi uveče na zapadu i svakog dana zalazi sve kasnije. U vremenu prve četvrti zalazi oko ponoći, a pun mesec se vidi tokom cele noći. Posle punog meseca, period njegove vidljivosti se iz dana u dan pomera prema jutru. Iza poslednje četvrti, tanki srp starog meseca vidi se ujutro. Postoji jedan zgodan način kako možemo da pogodimo da li je mesec koji vidimo na nebu u prvoj ili u poslednjoj četvrti. Ako od srpa meseca i zamišljene linije koja spaja njegove krakove možemo da napravimo slovo R, on raste. Ako možemo da napravimo slovo S, on stari. Za mnoge amatere najlepše od svih nebeskih tela za posmatranje manjim teleskopom predstavlja mesec,
s obzirom na obilje detalja koji se mogu videti na njemu. Verovatno deluje čudno činjenica da je vreme punog meseca u stvari najgore za posmatranje, pošto su tada krateri u punoj sunčevoj svetlosti, dok su senke svedene na minimum, pa se vide samo sjajnije i tamnije površine. Međutim, kada nije pun mesec, prizor je veličanstven, i to naročito u blizini linije terminatora, gde se izuzetno reljefno vide krateri i drugi detalji mesečeve površine. U vreme punog meseca naročito lepo mogu da se vide mora, ogromne ravnice bez vode i vazduha. More kiša i more jasnosti su gotovo okrugla, jasno ocrtana i vide se lepo golim okom. Najveći prečnik mora kiša je veći od 1100 km, a mora jasnosti 700 km. More kiša je sa donje desne strane oivičeno planinskim lancem čije je ime Apenini. Ove planine visoke su i do 6000 metara, tako da je naziv potpuno opravdan. Sa gornje desne strane su Alpi. Naročito zanimljiv detalj u ovoj oblasti je Alpska dolina, džinovski rascep u sredini planinskog lanca. Dolina ima ravno dno, u najširem delu ima 10 km, a proteže se 120 km. Površina meseca prekrivena je kraterima raznovrsnog oblika. Neki su unutra potpuno ravni, dok se kod drugih u krateru nalazi jedno ili čak i više centralnih uzvišenja. Često unutar velikog kratera možemo da zapazimo i manje kratere. Na vidljivoj strani meseca najveći krater je Clavius, čiji maksimalni prečnik iznosi 235 km, dok mu je rub visok i do 6600 metara. Krater Tycho pripada tipu koji se često naziva prstenaste planine. Unutrašnji deo ovakvih prstenastih planina ponekad izgleda slojevit ili terasast. Drugi primer takvih formacija su Eratostem i Kopernik, dva ogromna udarna kratera. Tycho je interesantan i zato što iz njega izlaze svetli zraci koji se protežu preko mesečevih planina i mora gotovo duž celog mesečevog diska. Naročito se lepo vide za vreme punog meseca. Zraci nemaju senku, a ne prekidaju ih ni planine, ni drugi topografski detalji. Među kraterima na mesecu nalaze se i oni koji su dobili imena po našim ljudima. To su Leo Brenner, Vega, Ruđer Bošković, Andrija Mohorovičić, Nikola Tesla i Milutin Milanković, koji su svojim delima zadužili svetsku nauku i celo čovečanstvo. Kretanje meseca izaziva i neke pojave koje su veoma zanimljive za amatersko posmatranje, a to su pre svega pomračenja meseca i sunca. Pomračenje meseca se događa kada mesec zađe u konus zemljine senke, što se može desiti samo za vreme punog meseca. Pošto je mesečeva orbita nagnuta za oko 5 stepeni u odnosu na ekliptiku, mesečevo pomračenje je moguće samo ako je u trenutku punog meseca zemljin pratilac u blizini jednog od čvorova, a to su, kao što smo rekli, tačke u kojima mesečeva putanja seče ravan ekliptike. Kada do pomračenja dođe, ono je vidljivo sa svih tačaka na zemlji gde je mesec iznad horizonta. Konus zemljine senke, gde ne prodire ni jedan sunčevi zrak, okružen je konusom zemljine polusenke, u koji stiže samo deo sunčevog zračenja. Ako mesec u potpunosti uđe u zemljinu senku, pomračenje je potpuno. Najduže moguće trajanje potpunog pomračenja meseca iznosi 1 sat i 45 minuta, a najduže vreme sveukupnog pomračenja, mereno od trenutka ulaska u zemljinu polusenku, iznosi 6 sati i 19 minuta. Pomračenje sunca se događa kada zemlja uđe u mesečevu senku, što se može desiti samo u vreme mladog meseca. Osim toga, zbog nagiba mesečeve orbite od oko 5 stepeni u odnosu na ravan ekliptike,
Do pomračenja dolazi samo ako je mesec u blizini jednog od čvorova. Pošto mesec nema atmosferu, granice njegove senke su veoma oštre. Dužina konusa mesečeve senke je dovoljna upravo da dodirne zemlju. Često kada je mesec u apogeju, odnosno tački na svojoj orbiti koja je najudaljenija od zemlje, zemlja susreće samo produžetak ovog konusa. U prvom slučaju mesečev disk u potpunosti poklapa sunčev disk i takvo pomračenje zovemo potpuno centralno pomračenje sunca. U drugom slučaju, kada se zemlja nalazi u produžetku konusa mesečeve senke, mesečev disk nam izgleda manji od sunca i tako se pomračenje zove prstenasto centralno pomračenje. Ako zemlja uđe samo u mesečevu polusenku, a ne i u senku, pomračenje se naziva necentralno i onda je ono samo delimično. Za razliku od mesečevog pomračenja, koje se vidi sa svih tačaka zemljine površine sa kojih se u tom trenutku vidi mesec, potpuno pomračenje sunca vidi se samo u veoma uskom pojasu. Izvan ovog pojasa, ako je posmatrač u konusu mesečeve polusenke, videće se delimično pomračenje. Danas se smatra da je spomenik megalitske kulture Stonehenge u Engleskoj neka vrsta observatorije kamenog doba, pomoću koje su vršena predviđanja pomračenja. Slični objekat nađen je u Sarmisegetuzi u Rumuniji i u Libanu. Potreba za ovakvim građevinama nestala je kada je utvrđeno da se niz pomračenja sunca i meseca ponavlja na isti način posle 18 godina, 11 dana i 8 časova. Ovaj period vremena naziva se Sarovski ciklus i u srednjem sadrži 42 pomračenja sunca i 42 pomračenja meseca, ali treba imati u vidu da je oblast iz koje se vide potpuna pomračenja meseca mnogo veća. Za amatersko posmatranje neba veoma je interesantna još jedna pojava čiji je glavni uzročnik mesec. Naime, pošto je to nama najbliže nebesko telo, njegov lik će preći preko lika svake zvezde ili planete na njegovom putu. Pošto se oko Zemlje obrne za manje od mesec dana, veoma je lako zapaziti njegovo kretanje. Ako se jedne noći nalazi u blizini neke zvezde, sledeće noći u isto vreme biće 12 stepeni istočno od nje. To znači da se u toku jednog časa on prividno pomeri na nebeskom svodu za oko jedan svoj dijametar. Ako se kreće kroz područje bogato zvezdama, njegov lik može preći i više puta u toku noći preko lika zvezda. Ovakvu pojavu astronomi nazivaju okultacija. Naročito je lepo posmatrati početak ili kraj okultacije sjajne zvezde na neosvetljenom rubu meseca. U jednom trenutku zvezda je tu, u punom sjaju, a odmah zatim je nema. Iznenadnost nestanka zvezde pruža još jedan dokaz da mesec nema atmosferu. Posmatranje ovakvog događaja i merenje njegovog trajanja omogućava da se vrlo precizno odredi položaj zvezde preko čijeg lika je prešao mesečev lik. Pošto se profesionalni astronomi i observatorije ne nalaze svuda, ovakva posmatranja predstavljaju veoma značajan amaterski rad koji koristi astronomiji. Mesec je glavni uzročnik još jedne zanimljive pojave, a to je plima i oseka. Nivo vode u okeanima diže se i spušta 2 puta dnevno, pri čemu plima svakog dana dolazi za oko 1 sat kasnije. To se dešava pošto se mesec, glavni uzročnik plime, nalazi u gornjoj kulminaciji svakog dana za 53 minuta kasnije. Plimske sile kojima je uzrok mesečeva gravitacija podižu nivo vode, okeana i mora. Mnogi misle da su na moru videli plimu i oseku, ali da bi se doživela prava snaga plimskih sila, treba doći na obale okeana. Tu u nekim zalivima plime mogu biti i veće od 10 metara. Ovo je Mont Saint-Michel u Francuskoj. Tu, za vreme najvećih plima i oseka, okean ide i po 16 kilometara.
napred-nazad. Sunce takođe stvara plimske sile na Zemlji. Lako se može izračunati da je odnos jačine plimskih sila Sunca i Meseca približno 5:11. Ova dva plimska efekta sabiraju se vektorski, tako da rezultanta zavisi od uzavnog položaja Sunca, Meseca i Zemlje. Kad je Mesec u konjunkciji ili u opoziciji, ove sile se sabiraju. Zato su naročito velike plime pred kraj proleća. Energija koju stvaraju plima i oseka smanjuje energiju zemljine rotacije, tako da dužina dana raste za oko 2.000 dela sekunde po stoleću. Ove sile su uzrok još jedne interesantne pojave. Naime, ova ogromna energija modifikovala je Mesečevu rotaciju, tako da se on okreće sinhrono, odnosno sa uvek istom stranom okrenutom Zemlji. Mesec je prvo nebesko telo na koje je stupio čovek. Na tome mestu ostavljena je pločica sa zapisom koji je komandant Neil Armstrong pročitao čvrstim glasom koji je čuo svet na Zemlji. Ovde je jula 1969. godine čovek prvi put stupio na mesec. Došli smo sa mirom za čitavo čovečanstvo. For your eyes only can see me through the night. For your eyes only